Can we say that the word is just a click away? क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक बटन की मानिंद है, एक बटन दबाने के डिस्टेंस पे है, फासले पे है? Teacher, maybe. Well, would any other student like to say something on it? अच्छा, क्या कोई और स्टूडेंट तालिब इल्म इस पर कुछ कहना चाहेगा? मिस आयशा points to the students sitting at the end. मिस आयशा पॉइंट आउट करती हैं, इशारा करती हैं एंड पे बैठे हुए स्टूडेंट को, तालिब इल्म को. मैडम, in my opinion, media plays a very constructive role for the society. मेरी राय में मीडिया एक तामीराती रोल किरदार अदा करता है सोसाइटी, मुआशरे में. मेरी राय में मीडिया जो है वो एक तामीराती किरदार मुआशरे में प्ले करता है, किरदार अदा करता है. It raises awareness about many social issues like corruption. It raises, ये रेस करता है, ये उठाता है, उभारता है. अवेयरनेस, आगाही, मीन टू से ये आगाही क्रिएट करता है, ये आगाह करता है अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़, बहुत सारे सोशल इश्यूज़, सोशल समाजी मसाइल के बारे में आगाह करता है. लाइक करप्शन, जैसा कि करप्शन है, बदउनवानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन, ड्रग नशे की आदत, नशे की लत पड़ जाना जिसको कहते हैं आदत, बार बार नशा करना, एंड वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इंसानी हकूक़ की वायोलेशन, खिलाफ वर्जी, जैसे बहुत सारे मैनी सोशल इश्यूज़, बहुत सारे समाजी मसाइल के बारे में आगाह करता है, जो कि टेररिज्म, लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. टीचर, यस यू आर राइट. हाँ, बिल्कुल आप ठीक हैं. मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन. माउथ पीस होता है आवाज़ बन जाना, आवाज़ बन जाना, किसी की ज़ुबान बोलना, किसी की आवाज़, किसी की तर्जुमानी करना, किसी की आवाज़ बन जाना. ऑफ द डाउन ट्रोडन. डाउन ट्रोडन मीन टू से, डाउन ट्रोडन जो बहुत ही गरीब तबका होता है, या जिनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता, या जो पस्ती का शिकार होते हैं, जैसे कि हमारे यू कैन से लेबर्स और किसान, फार्मर्स, और the we can say who can't say anything, and media become a mouthpiece of them. मीडिया जो है वो उनका माउथ पीस बन गया है, उनकी तर्जुमानी करता है या उनकी आवाज़ बन गया है जो पस्ती का शिकार है. नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स. यस, वेल, जी हाँ, वेल सेड, आपने ठीक कहा. टीचर सेड it would it would not be wrong to say that media is the most vigilant institution. vigilant जो बहुत ही चाकू चौबंद होता है, जो चौकन्ना होता है, mean to चौकन्ना. that media is the most vigilant institution इदारा that keeps an eye on every segment of the society. keep an eye, नज़र रखना, on every segment, हर सेगमेंट पर, हर उसकी जो उसके आस्पेक्ट पर, उसका जो भी आस्पेक्ट है, मुआशरे का जो भी सेगमेंट है, पहलू है, उस पर नज़र रखता है. थ्रू डिबेट्स के ज़रिए, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़ के ज़रिए, इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल. इसने एवरीवन, हर किसी को जवाब दे और उसका हिसाब किताब जो है वो इकट्ठा किया है, हिसाब किताब उसका काउंट किया है, हर किसी को इसके काबिल बना दिया, आंसरेबल बना दिया है. दैट इज़ वाई थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज, इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल. Okay.
مباحثوں، رپورٹوں اور ٹاک شوز کے ذریعے یہ ہر کسی کو جواب دہ اور ذمہ دار بناتا ہے۔ That is why media has become an integral part of our lives. اس لیے میڈیا جو ہے وہ ایک انٹیگرل بہت ہی ضروری اہم جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. has become an integral important part اور اہم حصہ جو ہے بن گیا ہے. Now I'll invite one of you to some this discussion. Now I would invite میں اب invite دعوت دینا چاہوں گی one of you آپ میں سے to sum up the discussion. اس بحث کو sum up کرنے کے لیے، اس بحث کو ختم کرنے کے لیے، اس کو summarize کرنے کے لیے میں آپ میں سے دعوت دینا چاہوں گی. Student, I would conclude mean to say میں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہوں گا، میں یہ کنکلیوڈ نتیجہ نکالنا چاہوں گا، اخذ کرنا چاہوں گا the discussion اس ڈسکشن کا by saying یہ کہتے ہوئے that میڈیا اس ڈسکشن کا نتیجہ اخذ کرنا چاہوں گا by saying یہ کہتے ہوئے that media can play a positive role کہ میڈیا جو ہے وہ ایک پازیٹیو مثبت کردار ادا کر سکتا ہے and has a corrective impact if it works honestly. اور کریکٹیو مین ٹو سے اس کی صحیح معنوں میں جو اصلاح ہوتی ہے اس بیکم کریکٹیو امپیکٹ جو ہے اس کا کریکٹیو اصلاحی معنوں میں اس کی جو ہے اثر رکھتا ہے اف اٹ ورکس آنیسٹلی اگر یہ آنیسٹلی ایمانداری سے کام کرتا ہے. گڈ کنکلوژن اچھا نتیجہ اخذ کیا ہے، بہت ہی اچھا نتیجہ ہے. I'm happy میں خوش ہوں that all of you have participated in this discussion کہ آپ سب نے اس ڈسکشن میں اس بحث و مباحثے میں حصہ لیا ہے and have expressed yourselves very well اور اپنے آپ کو have expressed اور آپ نے ایکسپریس کیا، اظہار کیا ہے اپنے آپ کا جو ہے خود سے very well، بہت ہی اچھا. The bell rings بیل ہوتی ہے جس کا کہ سب کو ویٹ ہو رہا ہوتا ہے. مس عائشہ says گڈ بائی. مس عائشہ گڈ بائی کہتی ہیں ٹو دا کلاس اینڈ لیوز اور چلی جاتی ہیں. سب کو اللہ حافظ کہتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. If you have any question you may ask to me. Thank you very much.